श्री समय सार कर्ता कर्म अधिकार। जावण वेदि विशेषन्तरं तु आदासवाण दण्हम्पि अण्णानि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कर्मस्य सञ्चयो होदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सवदरिसिंहिम् जय्या इमेण जीवेण अपणो आसवाण यतहेव नादं होदि विशेषन्तरं तु तय्याण बन्धोसे नादूण आसवाणम् असुचित्तं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोणियत्तिं कुणदी जीवो अहमेको खलु शुद्धो णिम्मं मूढाणदंसण समग्गो तं हिठिदो तच्चित्तो सौवे एदेखयं णेमि जीवने बद्धायेदे अधुवणिच्चातः शरणाय दुःखफलत्य नादूणनिवत्तदे तेहिम् कम्मस्य परिणामं णो कम्मस्य यतहेव परिणामं न करेयेयमादा जो जानदिशो हवदीणानि णविपरिणमदिणगिण्हदि उपज्यदिणपरदवपजाये णाणि जानन्तो विहु पोग्गलकम्मणेऽविहम् णविपरिणमदिणगिण्हदि उपज्यदिणपरदवपजाये णाणि जानन्तो विहु सगपरिणामम् अणेयविहम् णविपरिणमदिणगिण्हदि उपज्यदिणपरदवपजाये णाणि जानन्तो विहु पोग्गलकम्मफलम् अनन्तम् णविपरिणमदिणगिण्हदि उपज्यदिणपरदवपजाये पोग्गलदवं पितः परिणमदिश एहिं भावेहिम् जीवपरिणामहेतुं कम्मतं पोग्गला परिणमन्ति पोग्गलकम्मनिमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति णविकुवदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे अण्णोण्णनिमित्तेण दो परिणामं जानदोण्हम्पि एदेन कारणेन दो कत्तादासेन भावेन पोग्गलकम्मकदाणं न दुःखत्ता स्वभावाणम् निश्चयेन यस्यैवं
आदापाणमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतं चेव जान अत्तादु अत्ताणम् व्यवहारस्य दुआदा पौगलकम्मं करेदिणेयविहं तं चैव पुणो वेयै पौगलकम्मं मणेयविहम् जदि पौगलकम्ममिणं कुवदितं चैव वेद यदि आदा दो किरियावदिरिक्तो पसज्जदे सोजिणावमदम् जम्हादुवत्भावं पौगलभावं च दो विकुर्वन्ति तेन दुमिच्छादिट्ठी दो किरियावादिनो हुन्ति मेच्छतं पुनदुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणम् अविरदिजोगो मोहो कोहादीया इमे भावा पौगलकम्मम् इच्छं जोगो अविरद्यणाणमज्जीवम् उवोगो वर्णाणम् अविरदिमिच्छं च जीवोदु उव ओगस्सणायी परिणामातिन्निमोहज्योतस्स मेच्छतं मण्णाणम् अविरदिभावो यणादवो एदे सुयवोगो तिविहो शुद्धो निरञ्जनो भावो जंसो करेदि भावम् उवोगो तस्य सोकत्ता जमकुणदिभावमादा कत्ता सोहोदितस्य भावस्य कम्मत्तं परिणमदे तं हि स्वयं पौगलं दौवम् परमप्पाणं कुवम् अप्पाणं पियपरं करिन्तोसो अर्णाणमो जीवो कम्माणं कारगो होदि परमपाणमकुवम् अपाणं पियपरम् अकुवन्तो सोणाणमो जीवो कम्माणमकारगो होदि तिविहो एसुवोगो अप्पवियप्पं करेदिको होहम् कत्ता तस्वोगस्य होदित्सुवत्भावस्य तिविहो एसुव ओगो अपवियप्पं करेदिधं मादि कत्ता तस्वोगस्य होदिसो अत्भावस्य एवं पराणि दौवाणि अप्पयं कुणदिमन्दबुद्धियो अप्पाणमवियपरं करेदि अर्णाणभावेन
एदेण दुसोकत्ता आदानेच्छय विदुहिं परिकहिदो एवं खलु जो जानदी सो मुंचदि सौवकतित्तम् व्यवहारेण दुआदा करेदि घट पडरधाणि दौवाणि करणाणि कम्माणि णो कम्माणि हविविहाणि जदि सो परदौवाणीय करे जनियमेण तम्मो होज्ज जम्हाण तम्मो तेण सोणते सिंहवदि कत्ता जीवो न करेदि घटं णेव पडं णेव शेषगे धव्ये जोगुवोगा उपादगायते सिंहवदि कत्ता जे पोग्गलदौवाणं परिणामा हन्तिणाण आवरणा णकरेदिताणि यादा जो जानदि सो हवदीणाणि जम्भावं सुहमसुहं करेदि आदास तस्य खलु कत्ता तं तस्य होदिकम्मं सो तस्य दुवेदगो अप्पा जो जंहि गुणे दव्ये सो अण्णं हि दुणसङ्कमदी दव्ये सो अण्णमसङ्कन्तो कहतं परिणाम एदव्वम् दव्वगुणस्य यादा णकुणदिपोग्गलमयं हि कम्मं हि तमुभयं कुर्वन्तो तं हि कहं तस्य सो कत्ता जीवं हि हेदुभूदे बन्धसदुपस्सिदूणपरिणामं जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उभयारमेत्तेण जोधेहिं कदे जुद्धे रायेण कदं तिजं पदे लोगो व्यवहारेण तः कदं णाणावरणादिजीवेण उपादेदि करेदिय बन्धदि परिणाम एदि गण्णदिय आदापोग्गलदौवं व्यवहारणयस्सवतौवम् जहराया व्यवहारा दोषगुणोत्पादगोत्यालविदो तः जीवो व्यवहारा दव्वगुणोत्पादगो भणिदो सामण्णपच्चया खलु चौरो भण्णन्ति बन्धकर्तारो मेच्छत्तम् अविरमणं कसाय जोगाय बोधव्वा ते सिंपुणो वियैमो भणिदो भेदो दुतेरस वियप्पो मिच्छादिट्ठि आदि जावस जोगे सचरमन्तम् एदे अचेदना खलु पौगलकम् उदय संभवा जम्हा
ते यदि करन्ति कम्मं णविते संवेदगो आदा गुणसन्निधादुवेदे कम्मं कुर्वन्ति पच्चया जंहा तंहा जीवो कत्ता गुणाय कुर्वन्ति कम्माणि जह जीवस्य अनन्नव ओगो को होवितः जदि अनन्नो जीवस्सा जीवस्य य एवमनन्नत्तमावण्णम् एवमिह जोदुजीवो सोचेव दुनियमदोतः जीवो अयमेयते दोषो पच्चयनो कम्माणम् अहदे अण्णो को हो अण्णुवो गप्पगोहवदी चेदा जह को होतः पच्चय कम्ममणो कम्ममवि अण्णम् जीवेण संबद्धं न स्वयं परिणमति कम्मभावेण यदि पोगलदवमिणम् अपरिणामी तदा होदि कम्म इयवगणासूय अपरिणमन्ति सुकम्मभावेण संसारस्य अभावो पसज्जते शङ्खसम ओवा जीवो परिणामयदि पौगलदवाणि कम्मभावेण ते स्वयं परिणमन्ते कहम्नु परिणामयदि चेदा अहसयमेव हि परिणमति कम्मभावेण पौगलं दौवं जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदीमिच्छा नियमा कम्म परिणदं कम्मं चियहोदि पौगलं दवं तह तम्णाणावर्णायि परिणदं मुणसुतच्चेव न स्वयं बद्धो कम्मे न स्वयं परिणमति कोऽहमादिहिं जय एष त्वज्ज जीवो अपरिणामी तदा होदि अपरिणमन्तं हि स्वयं जीवे कोहादियेहिं भावेहिं संसारस्य अभावो पसज्जते शङ्खसमोवा पौगलकम्मम को हो जीवं परिणाम एदि को हत्तं तं स्वयमपरिणमन्तं कहं नु परिणाम यदि को हो अहसयमप्पा परिणमति कोह भावेण सिदे बुद्धि कोह परिणामयदे जीवं को हतमिदीमिच्छा कोहुवजुत्तो कोहो माणवजुत्तो यमाण में वादा
माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदी लोहो जमकुणदि भाव मादा कत्ता सोहोदि तस्य कम्मस राणिस् सणाणमो अर्णाणमो अणाणिस् अण्णाणमो भावो अणाणिनो कुणदितेन कम्माणि णाणमोणाणिस्सदो णकुणदितं हादुकं माणि णाणमया भावाओ णाणमो चैव जायते भावो जम्हा तम्हा णाणिस् सव्वे भावाहुणाणमया अण्णाणमया भावा अण्णाणोच्चैव जायते भावो जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणाणिस्स कणयमया भावादो जायन्ते कुण्डलादो भावा अयमयया भावादो जह जायन्ते दुकदयादि अण्णाणमया भावा अणाणिनो बहुविहा विजायन्ते णाणिस्सदुणाणमया सर्वे भावातः हन्ति अर्णाणस्य सौदो जं जीवाणं तच्चुवलद्धि मिच्छत्तस्य दूदो जीवस्य सद्हाणत्तम् उदो असंजमस्सदो जं जीवाणं हवेयवीरमणं जोदुकलसोवयोगो जीवाणं सोकसा उदयो तं जान जोग उदयं जो जीवाणं तु चिट्ठोच्छाहो सोहणं सोहणं वा कायवो विरदिभावो वा एदेषु हेदुभूदेषु कम्मय्यवगणागदं जन्तु परिणमदे अट्ठविहं णाणावर्णादिभावेहिम् तं खलु जीवनिबद्धं कम्मय्यवगणागदं जय्या तय्यादुहोदिहेदु जीवो परिणामभावाणम् जय जीवेण सहच्चिय पौगलदौवस्य कम्मपरिणामो एवं पौगलजीवा हुदो विकम्मत्तमावण्णा एकस्सदुपरिणामो पौगलदवस्य कम्मभावेन ता जीवभावहेतुहिं विना कम्मस्य परिणामो जीवसदुकम्मेणय सह परिणामाहुहन्ति रागादि एवं जीवो कम्मं च
पञ्चदो विरागादिमा वर्णा एकस्सदुपरिणामो जायति जीवस्य रागमादिहिं ताकं मोदय हेतुहिं विना जीवस्य परिणामो। जीवेकं बद्धं पुट्ठं चेदीववहारणय भणिदं शुद्धणय सदुजीवे अबद्धपुट्ठं हवदि कम्मम्। कम्मं बद्धं जीवेवं तु जारणय पखं पखादिकन्तो पुनः भर्णदिजोसो समय सारो। दोण्ढविणयाण भणिदं जाणदिणवरं तु समयपडि बद्धो णदुणयपखमगिण्हदि किञ्चिविणयपखपरिहीणो। सम्मदंसणाणम् एषो लहदित्तिणवरिववदेशं सवर्णयपखरहिदो भणिदो जोसो समय सारो। इति श्री कर्ता कर्म अधिकार